unera ala ka boy ala danu meleke o ye ala yininga ala ika dalula iye munda minga bo sayai akonere ka boy fu imambo sayai mayo ka fendinu ne undi ala ka labani amin tumamina والوجه الذي تحت أقدامه أقوى ما بي نيدا من بزي قرد فيقبض به أرواح أهل الأرض السفلى أقوم بدكما كل مليكو أني فمن بدكما كل لاني مليكو تي على كتل فين ولا مولو من نيدا جكرا سين نيدا ني جمع تيو فايساي نعم ولكن يا نبي الله أكون قصة عبد يا لك النبي نما إني رأيت أحسن من الوجه إني رأيت أحسن من الوجه الذي ولكن لأنك saka abi muhammadu mando nyeda mne nyeda mi abi muhammadu mando ni mne nyeda mi ne man nyeda shi malikal motula ni chakai na noroledo na flakadi na ni sokadi ni hinani makarita maje ombola ne mo foi kono shi nyeda nuna fo abi muhammadu mando ni mne nyeda mi o nyeda o gombe hina nyeda nam قال لها عليه السلام ويولا سائسا كجمجمتما أيتها الجمجمة كيف رأيت الموت يا يكون القرنيو نملك الموت يدوفا يتصرون إيه رأيسا يتقدي نعم دوفنيولا إيه رجاتي سيدي نعم أنيون بفمولا لا أكبر فقالت يا نبي الله ngolo kolo yongo isama أتاني ملك الموت ko malikal mautu ni chunga nyonya 70 ملكا wallahi ani malike bi wolo blambe nyonve adondonga ani malike bi wolo blande dona ne ka bana diko ko malikal mautu kilendi nimna sayaka galoma ako melike bi wolo blande be aru folu ma ko el ahwa o melakal motu de membawi adama de poroni ni bisili ni minanina tare melike motu ka hirbatu nasika initke ka soro so jole do ajotko Allahu akbar ako bi wolo blani melike motu donane ka isa منه 10 قبضوا على يده ko ne bitlet mamina milike tambe olu yutlat la ne bolo ni nyonje duru yitro numa mbolo ka duru yitro ngini mbolo dew zigledo muso sigiledo jamana ma taw sigiledo olu shinyeten na ko bwa mangana walma angara mo mangana mba mangana kasratu ngemba نعم 10 جلسوا على صدره أكون مليكة تنوير فرلا كبوبي ولو بلينا ولو يوسكي ندسكا كوتواكا والله نعم لا فياتي سيالا أي لا فياتي فوكا تاني مبون نتكرا لا فياتي كراكوتي وللا كراكو ما أخشى على أمتي إلا حين النزل Muhammadu masra mando nyepmashi fubi do skarala tuma ne mando chama bi kafiri otuma sigara gela ya kama ani toro ni de kumi menni bolila abi se degere dora mu'minu ngaslame ye nyere selito doye yanu ni kabula shetana bu trompe ni minogo gela ya ka jita kana ko kene ka dine na mbiji di ma yikun komi a caman bi kun komi o ko ye be ya min ke ala yo joshile sisan o ye be ya ke shetane au ba shuko ko islami nyumando ka silala ka taddo o ya sura kafir la masara sabo a fitrin wala yara alama ka tugo shetane ko sigara gela ya kama me a to ke masila fo mo minun islami ya kun ye seli da mai wallahi
nga tuma do silame nyuma yɛrɛ bi jarabi ni sigara gɛlɛya o de la kira ko k'ale bi siran kojugu a man do ni sigara ɲɛ wa caman bi kafiriya ye n tun ye layidu in di nka ma ɲin'a kɔ n bɛn'o maasuru ɲini alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye dugawu dɔw di ani wale dɔw tant que maa o maa y'i janto la ko ala ti limaniya bɔ si satɔrɔ abada n b'a ɲini a dugawu ani a maasuru k'a kɛ inshallah kasɛtiri ye a bɛɛ b'a sɔrɔ alakira ka wuli balo la sallallahu alaihi wa sallam ala k'an laban ye min b'an kɔnɔ saya don maa t'a fɔ maa ma ka ɲi walima a man ɲi hali ni m'a ye i bɛ dɔ dɔn a la ولك أسلام وربي علم الله ربي علم عندنا صوابنا لك عن صغور داما لك عن نبعي لك رجاتي ورمى صلي على رسول ثم أن الله ودادو كمناني جمجمتي تا أن يلزي الإسلام ومن دنا dana sufani ala sona ambi tamani jumujumatu min masalatu halbi ambi jumujumatu indeka amba ina ala fa sebi ala mi ya rabbi ala ma no demana ala ka ambla siraj man ka ya dabala ka dine min lateli kama ala ma sira la ala ka labani ala ka ndo ali dinena rabbi ala ka doani juguche ala ka doani juguche ala ka sabu dama ala ka ambla ala ka siraka salli ala rasul o kɔfɛ sa yan'an ka wala daminɛ an balima dɔw nana dugawu ɲini na ayiwa farajɛw b'o la farafinw b'o la ayiwa n b'a jigin o dɔw kɛra yɔrɔ ɲɛnawulɛ na ayiwa a bɛɛ nana k'a fɔ de dugawu k'an ye hami minnu b'an na a bi ta ayiwa an balimakɛ yɛrɛ dɔ bɔra o don so kɔni y'a gɛlɛya ko a ye yɔrɔ caman kɛ nka dalen b'a la ni ne ye a fɔ ala ye ala bi sɔn n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ a ye a yɛrɛ ko a bɛna kalayɔrɔ la ni ne y'a fɔ ala ye n'a bi sɔn a ka kan nka ne yɛrɛ ti o dɔn sabu ne mɔgɔ dama min bɛ ne na n'o salen don n'o ɲɛ dɛ ni ne bɛ ka k'o fɔ ala ye san caman a ka ca kojugu ka ca hami bi ne yɛrɛ la a ka ca n bɛ ka k'a ɲini ala fɛ su fɛ tile fɛ n k'u ɲɛ dɛ nka ale ko dalen b'a la ni y'a fɔ n'a bɛ sɔn o danaya min ni ale y'o sɔrɔ o ye n bɛ ala ta min fɔ o de kɛra ale ka kɛfɛ ye n b'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ o danaya in kama ale yɛrɛ ala ka bonya na an balimakɛ in yarabi ala ka n'a jigi tigɛ n'o tɛ a ma danaya wɛrɛ sɔrɔ ne na ne yɛrɛ ma se k'a kɛ n yɛrɛ ye jango ma kalima faamu de sini nasɔngɔ ye joli ye ne yɛrɛ bi si n'o hami ye don caman na kalima faamu de ayiwa ni maa min ko n'i ye dugawu kɛ a bɛ minɛ o y'o fɔ ka da kun dɔ ka ɲa ma a y'o fɔ ni danaya min ala de b'o dɔn yarabi ala k'a k'o danaya ala k'a n'a mago ɲɛ mana hami minnu n'a tigiw y'a yira an na ala de b'a bɛɛ minɛ jɔyɔrɔ tɛ ne yɛrɛ la a la n'a bɛɛ n'an t'i sigi yan a ye da o la dɛ ala ko kuran kɔnɔ ko muhamadu adamadenw ka ko ka ɲi cogo min na ne ala b'a kɛ ten nka ni ne ala ye a bɛɛ kɛ setigi ye muhamadu ka dugukolo bi tiɲɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ walahi ala b'a dɔn a ka kan ka min kɛ jɔn min bila yɔrɔ min na o de y'a to an b'a fɔ ala ko ten n'o tɛ jɔn min ni ala ye sago bɛɛ k'i ye n'ala ma fariya ka ala ta ti kɛ bilen abada walahi ala ye tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ sigi nin ngɔkolo ni ngɔrɔya ala ko ta kira ko ta sɛgɛn do koyi sɛ n'i ye miliyariw di yan sisan hali n ti kuma aw fɛ nka ala ko k'o ti d'i ma i b'i sigi yan n b'i fɔ aw ka yan kalima faamu de ala k'an laban ɲɛ hami min bɛ min na ala de b'a bɛɛ dɔn min ala ta bi bɛn min jira ala na yarabi ala m'o dilan min bɛ an yɛrɛ la n'a ni ala ta bi bɛn ala m'a dilan la yarabi ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala ka don an ni juguw cɛ an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'a faamaw kɛ laadiriw ye ala k'a to a dɔnnibaw ka tiɲɛ fɔ yarabi ala k'a waritigiw kɛ fɔnisere ye ala k'a faantanw sabali kira bonya kama sɔli ala rasul ni nin kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la yɔrɔ bi ɲɛ ni faamaw laadiriya dɔnnibaw ye tiɲɛ fɔ waritigiw kɛra fɔniserew ye faantanw
olu saballa wallahi nda fo sanu koni mbina aka dugukolo kan sanji fenga abisa kasoro aw mamalo wallahi daula abi faamu ko sebeda o nga jorobe mawo mana antagali lanye jorobe mawo mana dundarala jorobe mawo mana jamana ka nyeta ni duka nyeta ni kin ka nyeta ni dugu ka sabatila mawo marse ka fen lala don bawdu kojugo kanaka don bawti ma kelen yew ay dokteru ko biga ka yala ka bolo ciuke o don baya do dedo okay tarima vamde kojugo o nasiraw ala ka dine dombaw nolu fana lilla ku joro la chena wallahi amilafiya bona mi mbanga bi shini ngando ma abla domina komi bi oye dine nyema ka ladri baliya gele yayi Allahu akbar wallahi umala tafo umala tafo nala tafo ra herebisa abisaro silamɛya sinsilen bɛ laadiriya de kan maa kana mɔgɔ tɔni o wulibali bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye misiri ka fa mɔgɔw la tan jaba ni namara ka kɛ fan bɛɛ fa ye o bɛ se ka kɛ wa ayi o tɛ kɛ diinɛ ɲɛmaaw ma tile abada u ma tiɲɛ fɔ naam a bɛ faamu kojugu ayiwa jɔnni ko ten ala wala n ko ala ko ten sabu ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam naam ko a k'a dɔn dɔnnibaw olu de ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabaga ye tiɲɛ fosi tɛ nabi ɲumanw kɔ laadiriya ni yɛrɛ dɔn ni ɲɛta kɔ ɲɔgɔn dɛmɛ alors mais ni dɔnnibaw kɛra sangazo jɔlaw ye bazɛn gomijala voiture climatisée muso ɲumanw sogo jeninen k'i dɛ Angleterre ni climatiseur ɲɛsin bɛ e ma buguri ti da e sen na ala ka diinɛ de bɛ dɛmɛ cogo di k'e dalen to i ka éponge kan ka ɲɛnabɔw la a t'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de bɛ laban koyi hasbunallah n ye zɛmɛ setigi la seli tɛ segin a kan seli in tɛ dɛ ayi o bɛ silamɛya la o t'i k'a ye silamɛw de bɛ seli hali ni misiri bɛnn'i kan o t'i tɔgɔ da silamɛ n ko ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ne ma fɔ an karamɔgɔw ni dɔ b'a la min bɛ segin silamɛw tɛ kuma ɲɔgɔn kɔfɛ a ye n wele yɔrɔ min ka da yala ka diinɛ na n kalenna muhamadu mana n b'a jaabi seli tɛ seli b'a la wallahi a belebeleba ye ala dɔnnen kɔ yɛrɛ dɔn ni laadiriya kana mɔgɔw tɔɲɔ dan i danyɔrɔw la maa tɔɲɔna ye kafiri ye hali n'i ye alikaba alimami ye n ko kuranɛ ko tɛ dɔnnibaw a bɛ faamu ne bɛ tɛmɛ ni wala dɛ n ko min jɔ ka nin nubuza in di aw ma don o don n bɛ ka nin de lase n ma fila fara kan nga bɛɛ kɔni b'i ni dungɔna fɔ nga zamzam y'i kɔfɛla don dɛ silamɛya in a y'a si dɔn wa n y'a bayi aw wɔɔrɔ fɔ aw ye an y'a mɛn ko karamɔgɔ dɔw ko bayi a bi kɛ de kira balolen tuma ko mɛ ko ala kira salen kɔ ko jɔnni bɛ se ka bila kira nɔ na ko bayi a ka kɛ o tigi ye karamɔgɔ min ye nin fɔ a y'a fɔ k'a sɔrɔ a n'a hakiliw jamana ɲɔgɔn na dɛ ni baya bɛ kɛ kira ye kira sara o tuma na ko jɔnni bɛ bila kira nɔ na o tuma na Abubakari tun bɛ Firawuna nɔ na wa Allahu akbar ayi Umaru tun bɛ Karuna nɔ na wa la Usman na Ali olu tun bɛ Abu Jahali nɔ na wa la o tuma na mumini bɛɛ bɛ fani bala ma olu tun ye mumini dɔ ye o tuma na ale bɛ mumini tɔw bɔ Muhamadu la wa Muhamadu ye ciden de ye Muhamadu ta tɛ diinɛ ye a ɲɛnama min b'a la a salen o b'a la foyi ma don a la ko Muhamadu tɔgɔ ye Muhamadu a bɛɛ donn'a na ko ala ye ala ye i mana mɛn i sara a bɛ bɔ a la o y'a donn'a na i kama de foyi tɛ silamɛya la min donna diinɛ na Muhamadu kama ni Muhamadu salen n'ala b'o bɔ a la Allahu akbar ala de y'a don a la ko Muhamadu k'a lase a ma Muhamadu ta ye y'a lase wa ma ala rasul ila al-balagh al-mubin foyi tɛ kiraw ka ala ta laseli kɔ Allahu akbar
nga an karamɔgɔ ko baya kun bɛ kɛ kira ye n bɛ fɛ k'a lakala ye a ma si dɔn de a ka Bukhari lajɛ a ka Muslimu lajɛ a ka Abu Dawudu lajɛ a ka Tirmizi lajɛ a ka Ibnu Majah lajɛ a ka Sunan Nasa'i lajɛ a k'o bɛɛ to a ka Ahmadu t'a kɔrɔ. Allahu akbar. a bɛ nin bɛɛ la kira ye Umaru bila ka taa baya kɛ mɔgɔw ye a ye Seydina Bilali bila ka taa baya kɛ mɔgɔw ye Khalid ibn Walidi o ye baya kɛ mɔgɔw ye Walidu ibn Walidu o ye baya kɛ mɔgɔw ye. Allahu akbar. o kɛra ka kira balolen to. Kɛnɛ kan. a jɔn de ko kira de tun bɛ baya kɛ ko kira sara ka ban ko baya binna ni kira sara baya binna kira sara silamɛya fana binna. Allahu akbar. Da bɛ ɲɔgɔn na. ni Muhammadu Saleh de bɛ se ka fɛn bɔ Ala ka diinɛ na o tuma na Saleh ye diinɛ bɛnnen ye. Allahu akbar. a siran bɛ min ye karamɔgɔ wa a b'a la koyi. A b'a la. baya wɔɔrɔ in don dɛ n'o tɛ i kafiri bɛ jahanama kɔnɔ Ala ka kuranɛ ko ten karamɔgɔ jumɛn b'i wele minɛ. Kɛnɛ kan yan. u siran bɛ min ye a b'a la koyi. o baya wɔɔrɔ de ye n'i bɛ don silamɛya la i bɛ layidu wɔɔrɔ min di silamɛw ka Ala ma. n'a pani jirala n'a da ka di ko i ka don n'i y'a sɔrɔ a da man di Ala ko taa ni yɛrɛ inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin ne Ala ma foyi da mago bi min na mago t'i si ma mago t'i la. ayi a bɛ faamu o tuma na mɔgɔ se ka don fɛn na n'a ma yiri la bon silamɛya Ala y'a bɛɛ kɛ tasa kɔnɔ ka a pied kɛ wɔɔrɔ ye k'o ka jira a donbaa la ni donbaa y'a lajɛ n'a diyar'i ye k'o de don n'i y'a dun i ti k'a la ko ka se n'i ɲuman ye ko kuranɛ ko la ikraha fi din. n'i nana n'a ɲɛfɔri ye ko n'i y'a dɔn i ma k'a la ko i ka taa Ala ko maa ti karaba ka don silamɛya la ko maa kan karabali ti kɛ ka don n ka diinɛ na. o t'a la. maa si ti karaba ka kɛ silamɛ mais n'i kɛra silamɛ ye n'i ye silamɛw ka sariya tiɲɛ i b'a a dilan n'i m'a dilan min ka kan n'i ye o bɛ da i ka wajibi i yɛrɛ de y'i yɛrɛ don a la mais ka sɔrɔ i ma don don Ala ko an ka n'i jagoya. wɔɔrɔ jumɛn don n'Ala ko ti kuranɛ kɔnɔ suratu Mumtahin n ti fila fara Ala kan. Muhammadu Saleh o kumana o bɛ se ka bɔ a ma. abada. n ti jɛnɛya kɛ. Muhammadu Saleh jɛnɛya dagara silamɛya la. n ti suyɛni kɛ. Muhammadu Saleh suyɛni dagara. n ti n den faga. Muhammadu Saleh den faga dagara o. n ti namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. Muhammadu Saleh o dagara o. ni Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. o tuma na Muhammadu Saleh o dabila la wa. jɔn dun ko baya dabila la ko Muhammadu sara. Allahu akbar. u siran bɛ min ye dɛ a b'a la. a b'a la dɛ. i ti don silamɛya la f'i ka layidu ta silamɛw ka Ala ye ko n ti jɛnɛya kɛ. wala. jɛnɛyakɛla silamɛya ma besoin i la ko i ka taa. t'a la. sabu n'i sɔrɔ la i bɛ faga de komi wulu fatɔ bɛ faga cogo min. k'i siri juru la k'i bila dingɛ kɔnɔ ka gabakuru kɛ k'i kɛrɛ fɔ k'i faga. silamɛya b'o kɛ jɛnɛyakɛla furutigi de la. n'i ye cɛgɔna ye don gɛnyɛya 100. alors o tuma na n'i y'a dɔn i se ka jɛnɛya dabila silamɛya ko ayiwa an ti maa diyagoya n ti suyɛni kɛ so yɛrɛ ye fɛn tɔgɔ duman ye. ayi. ko maa b'a a to ka don i ka fɛn la k'i danbe tiɲɛ. a tɛ don a la. n ti namara kɛ sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ. o tuma na silamɛya bɛ jɛn n'a ye namara ka kɛ sen kɔrɔ bolo kɔrɔ. abada. a siran bɛ nin min ye. selilaw a b'a la n'a ma nin layidu ta k'a dafa a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. jahanɛmɛ hali firawuna ti don ye walahi selila bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ hali Ala m'a fɔ ko kafiri bolisɔnnaw bɛ don ye. ayiwa kuranɛ bɛ yan an karamɔgɔ Ala ko innal munafiqin fi darakil asfali minan nar. ko selila suna hijikɛla waane n ti bɔ magan fiyewu k'olu bɛ jahanɛmɛ bɛɛ jukɔrɔ jahanɛmɛ na. mais est ce que Ala ko firawuna bɛ don ye. alors seli ni su ni hiji ye mun ye. foyi tagara jahanɛmɛ kɔnɔ. a ma foyi ye. a siran bɛ min ye o de ye silamɛya ye jogo. kɛnɛ kan. n'i ta ti ɲɛ bɔ a la n'i donna na o jahanɛmɛ ka jugu a bɛɛ. walahi. kɔlɔs. ayiwa an karamɔgɔw kɛlɛ t'a la dɛ. ayi. an ye min sɛbɛnnen sɔrɔ u bolo yan o ye nin de ye hali n'a kuma fɔ. Allahu akbar. min ka jugu a la Hayidara ta farala ka tɛ wa. ne ta t'a la. o t'a la. ni n welela hali kotoko ni n ka dalilu 100 don kuranɛ kelen in don 2 tɛ. naam. i kalanna n'i kalanna i bɛ se ka Ala kɛ 2 ye de. i mana kalan cogo o cogo Ala ye 1 kɔni ye. jɛnɛya ye haramu ye i ka kalan bɛ se k'o daga wa. abada. alors u bɛ kunfinw tɔrɔ nbɛni ni kuranɛ kɔnɔ ka dun kuranɛ jumɛn kɔnɔ ka dun kana wali nafolo détourné kɔnɔ dunya jumɛn e bɛ kɔrɔ jumɛn ɲini o la ko e kalannen don ko nka i bɛ se ka dɔw ta détourné ka dɔw ta tuer wa a ji kalanna kosɛbɛ koyi kafiri. Hayidara.
silamɛya bɛ laadiriya de ɲini a kun y'o ye kuranɛ ko ten a y'a dabɔ u dara u kɛtɔ k'a nɛgɛ k'a ten don misiri in kɔnɔ wa u b'a la don misiri in kɔnɔ a kanu tɛ ala kanu tɛ warini min bɛ bila minɛn ninnu na o ka caya kama damado sarakati min bɛ minɛ ni selila cayara caman tɛna sɔrɔ karamɔgɔw fɛ wa kun ye nin ye koyi ne bɛ tɛmɛ ni n ka walada ye n zɛmɛ ne ye setigi ala la ala tiɲɛ dɛmɛ ala tiɲɛ dɛmɛ bismillahi rahmani rahim an y'a zindi ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ni o de bɛna laban danbe ko la wallahi danbe ko la ala ko ten ko n'i y'a kɛtɔ ye ala ko dan dɔ b'a la ale ala n'a sera o ma a tɛ tɛmɛ o kan fiyewu tɛmɛ ni walada ye wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina n'an bɔra ye an bɛ sɔli kiraw ka ɲɛmaa kan muhamadu kodo n'a fɔra ka ban ko kiraw ɲɛmaa zamzam y'i kodo ale de tun bɛ si kɔngɔ na a n'a denw n'a muso a b'a ka dumuni di dɛsɛbaatɔ a y'o siɲɛ caman kɛ muhamadu min di maa kɔrɔ fɔ muhamadu min jɛɲɛw ni ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na dɔ t'a fɔ dɔ kɔfɛ n ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'a fɔ a ye ko n ko ko karisa ko ten a t'i jaabi kun fo a ka karisa ye ne ma nin fɔ ye an karamɔgɔw tulo b'a la don dɔ la Seydina Ali nana fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam ko ne n'a Abubakar mana bɛn a bɛ fɔlɔ kan fɔ sabu n ka kɔrɔ ye nka i k'a dɔn kɔsa in na n'a bɛ bɛn siɲɛ caman a t'i fɔ asafurula kɔsa sɔgɔmada in na n'a bɛnna a man fɔ Seydina Ali ani Abubakar bɛnna ale de bɛ fɔlɔ ka Abubakar fɔ nka u bɛnna ni sen a ma fɔ Abubakar de ye Seydina Ali fɔ Ali y'a lamɛn Abubakar nana lakali kira ɲɛna a ko Ali ale de bɛ fɔlɔ ka fɔ nka an bɛna bi a ma fɔ ne de y'a fɔ kira ko i y'a fɔ a ko kira ma tɛmɛ nin kan Allah ye ɲɛmaa ɲumanw ye sa mɛ n'anw do dun i dabɔ a dara ye cɛ nka ko bɛɛ ta kana nin bɛɛ jate wallahi kira t'o kɛ kira y'i da de fɔ Aliyu nana a ko Ali a ko naam a ko Abubakar y'a fɔ n ye ko n'a bɛnna kuma o kuma i bɛ fɔlɔ k'a fɔ nka a ko ma ko a bɛnna bi ko i m'a fɔ ko fɔ ale de y'i fɔ ko nka i y'a laminɛ ne ko Ali a kɛra wa hakɛ to Abubakar y'a fɔ tan wa ka kɛ silamɛ ye fɔti ka ye e la o bɛ kɛ adamadenya la sabu dafalenya ye ala ni yɔrɔ ye nka ne ti tilen o tɛ tiɲɛ ye kafiri o tari ma faamu de asilamɛw o kɛra min na Seydina Abubakar ko kira ma ko n y'a fɔ tan ɔ kira ko Ali a kɛra tan Ali ko tiɲɛ don a ko Muhamadu a kɛra ten a kɛra ten a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten ne b'a Abubakar fo an bɛn o bɛn nka bi n zumayara k'a fo n ye n da de fɔ a ye fo kira m'a fɔ o cogo ma ɲɛ kana sɔn ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ e de kan k'a fɔ kira m'a fɔ ten Ali mun y'o si ma jayi bɛ mɔgɔ ɲininka fɔlɔ de yanni ka dalilu jɔ a kan la ilaha illallah nka anw b'i faga de yan'a ni ka kuma fɔ n'Ala de ye don n'a ni cɛ yarabi Ala ka don an n'u cɛ asilamɛw Ali ko a kɛra ten kira ko Ali ma ko mun y'a si ma a ko min y'a se ma sɔrɔ ne dalen don n bɛ sunɔgɔ n sugora Ala ye alijinɛ jira n na a ko ne alijinɛ ye ko caman kɛra a ko nka sɔrɔ n ye alijinɛ sangazo jɛman dɔ ye n m'o ɲɔ ye fɔlɔ n ye ɲininkali kɛ n ko nin ye kiraw pilasi ye wa mɛlikɛ dɔ ko n ma suko la ko kiraw pilasi tɛ ko nin ye mɔgɔ de pilasi ye silamɛ fila min n'a bɛna ɲɔgɔn kunbɛn min fɔlɔ bɛ foli kɛ ko nin bɛ di o de ma Allahu akbar a ko kira ma a ko ne ye yɔrɔ in ye cogo min na a ka ɲi cogo min na ne y'a kanu ne y'a Abubakar ne n'a bɛnna ne ye n da de taara na fɔlɔ k'aw fɔ k'a da
من الفرد من الجبار من المهين من المميت من الناس من الكافي من الرهيب وحدوه لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر نعم انما كنكا ali ya akanu de ni nyoro nyuma inga da balema ke abubakar ma okay ala kira ka sahaba do bi doksa ya yere yi e ka soro era la mais on bi nyogon faga de fona ndesera ki taboshi la o islam ya yi autoyi ala Allahu akbar e kaba ko bay wallahi o ni denga ni nyonga nu laje kan ingele nya laje kan imbe laje ibado ma kunte se islam o la fiyo ai u do yara chugo nga ibado binafigi yaseli ala ala jeke je kono bi islam sella jol debe e ka sella miliyari nyini ben kaye foi kelente ala ka dugu koloka mi fanga bubulo o fuiti foi o bi miri janya no o ya soro ala mi demeni limaniya e bi kafiriya men gande muguta dawma de ambu no fe o ter nyado anawo ara pri islame chara e anga dine ko na biga ka cha o abu folde ma muguta daw ni ho dara yo rubi hoda anga ta draw te dore do ano ko na ga dine jama chara aka dine munde dla fui mo faka dabla lawa ai aga dine mogo chayara suen dabla lawa aga dine mogo chara jena ya de dogo yarawa aga dine mogo chayara furu sera ka kewa commerce namara sera ka dablawa sura femina sera ka dablawa alors mais aw dumbe kulela ko islame chara o mana kuma langolo tewa na fatala foi Allahu akbar chara me chara joro kera munde o tara kamogo kan nafolo détourné amna mesri jo aya ndeme amna alaka so de bi joni sunguru bo ka keme abada wal nafolo détourné ne o binana ni de bi ka alaka so jo Allahu akbar o kalaji wo kuma biyande aya faga dore doni yoro ngwa misri ala kasoi ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ne ala ti nibla fo ile ci shemina nam mami masaki ga yere shi so de la folo mumiti bla ala kaso jora ala mi khalaqa sab'a samawati wal arda ala mi duguma ko wolo blani ka ba ko wolo blanda e shi yoro imase ko dla iti ala kaso tue ala mi ka ba ko lo bi tesa ga kaso jo ata tuewa nam ala ka so era do afade ya so ni mti fe so odoge kanaka wallahi alors tarima famunde ala ka me tawabu amin sadr nabi tien fo awye nga abina ye do dola Allahu akbar anyay ka bangoy binay sir wa qultu antum rabbi ola anye juma tubla mamina ni malike nana wuli ka siki kaburu kon nam bon Muhammadu yani vodra kira ko yoro damado de be aka nga sira shuko nyei ni minetuma sigara la sella chama bi kafiriya ka ke shetane ka moy flana kaburu kono mun kiruni na kiru ka nyini ngali kuma sabana tuma mina mi jani suma damnena nanina sira tutikero Allahu akbar ni yoro nani ka gele ni yoro nani ka gele do e kira ni nga sallallahu alaihi wasallam amba Aisha ako yala Muhammadu lahara mo bi nyondo mo bi domba do lahara wa nam kira ko mo bi domba do lahara fo yoro damado amba Aisha ko yoro dime ako Aisha ako wallahi mi janu turu yoro la ako debi fla fama e fabi fli de mo tinyondo en Allahu akbar agela ya subhanallah ako siratu tiga yoro la ala dombo bi fli nyoma e wallahi agela ya Allahu akbar ala kan waya ni ko ba nyew abe ala ko ba nyenga benai wallahi ambi laba yoro mina ni mo min sona yangi mo ko sa kaburu ka kabla laba yoro nya ala israeli yerema wallahi israeli yerema nam
wa akadon ala kasani ayruba don hal nawma kala convient na tabe wallahi abadon ala te fuyi fe nyuma ko bon na on manye abadon ala te an fe ko ni na manye ko andu manye chere la manye abada amanye da ai ala manye na amin sir o kuma sa ku ye chewili ka sigi kaburu kono jumu to abiga ka fo isa de ako melike o yanyi nga e mai joni e ka dine dime ayi nya kurata ka melike o fla jatka ako ne ka ala ya au de neda kalmatu shaqa naam wallahi kunango ya kuma ala kira sallallahu alaihi wasallam mani viye odo ni shudo na kaso yoro la kira ba fos la me ma ay dugo ka bale make abiga ka nyininga naam o yoro be dugo bi damne be ba fo ala anne sabati ato aka kuma sabati levo bebi ala wele ulai kaburu do lai no bana o ya bana ya bitasu tarima vamde nga qur'ane mana aka shu saraka bol kamada ay ota na kuyi o maseba la kira mo fanya la kira mo kala la mbise gaka kira ye denwolo vlazoro ala yo no ya naam ngi ka do ni dengelende kira e woro be shudo naam ngi ka do woro be shudo nina ikara mo nyininga don bo nyininga ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ade minun sara na ale muhammadu yare yu shudo kwaye qur'ane aya kile jumenga la ade do sali qur'ane jigina muhammadu ni Allahu akbar otui Sayyidina Abubakar ko ya alakira ta ka da kaburu kon wala afuye ko alakira shudondo ko Abubakar ko ka Qur'ana yoro men kala Allahu akbar Sayyidina Umar ko ya Abubakar shudo ko Umar lale Abubakar shudonna aku ka Qur'ana aya jumen gala Allahu akbar Usman ko ya Umar shudo Usman lale Umar shudonna ko Usmana ko Qur'ana jumen gala Umar shuye la Ali ko Usman shudo ko Ali tlale Usman shudo na ko Ali ko ka Qur'ane hizbu jumain kala ko Usman sara Allahu akbar la ilaha illallah ala convient ayeke kuya o kuma na nini shimake on de bi Qur'ane do tarolu de ba do Allahu akbar de ba do bo me edu mi dajin na ka teme kirana ka sahaba ko okay edu mi ka warta ka di mo maki i mo sagaloka ndunya barachi adallu million ki mefli bulu nam ni Qur'ana bi ma do aljina na Muhammadu ya de shudo atina Qur'ana million gelenge ni Qur'ana bi ala ya fa mo ma ala kira fatule Abubakar kuntina fo Qur'ana durusila ma ku u kana dabla ble Umar kuntina fo Abubakar shudo ne ko ka Qur'ana kalanga ba wala ala nini jimake ebi sonki yere trompe chukodi Allahu akbar ni ta do fo le yini anadan wallahi nam la ilaha et puis jogo do ban ver ne ya laisse islamé o machin chama nganti salia sabu afora de wa abudu rabbaka hatta yati kal yakin muhammadu imma bato ala tafo mo way fosa yaki suraka le movo shudo ne ko ni shudo mbana ibaye ni mo nana ka bo shudo yoro la doro abike yoro chama na halni beta ka kacha uba foko aywa ay fi sabilillah ni mim se mina ay saraka bo ibaye do bi babla bo ka yala ka war mine mo bolo ka afara nyugon ka ko shusu mo bi demenay na bora shudo nyoro de la ubino ke folo maintenant moro bi soro ku ka fatia tadam akado ni mo min zo mo shu nyema ya bibulu ni bisira alanye kana so aka kika shula abi shudo jana mena abi du barka ba abi o war min du aka du tatiene we wallahi intalena ala lamba dalu fo yesu dik mon kon fe ha sharia de do sharia ton sharia do peut-être bamana yalla da koro do peut-être mais aslamaya kononate ngo islamaya kononate ay wallahi o ma fransuna nona la o ma yekira fe sahaba mo lade abada nga akiranga lada min cheka jugu sudonyoro la ni wuli kera ka jo mais e a fo ku balema do bana ne ta don yere e de a fo ne ku balema do bana bo ni balema do iko islamé do ambe balema do
a wajibi yara ne ka e ka danaya min ba ka ko silamedo ne dalen bi e yɛrɛ la mana bi dɛmɛ janaja la ni tan bi bolo ne farali kan an tagara i balima janaja la a kɛra an bɛ balima ye ni silamɛya ye mais an bɔra janaja kɛyɔrɔ la ka na an sigi mais ka sɔrɔ ne bɔtɔ n ka so ne musow ko dɔrɔmɛ 5 di an b'a don kɔgɔ la wallahi o tɛ ne a ma sɔrɔ o kɔrɔ ye ne tugure ko hali 5 tɛ ka taga n sigi sudonyɔrɔ la u nana dɔrɔn ka bɔ sudonyɔrɔ ko bɔn ko saraka ko a ye dɛmɛ kɛ mais u nana yɔrɔ la ye 20 di nin ye 100 di nin ye 200 di mais ne ma 5 sɔrɔ ka di n ka denbaya la o tuma na n sigilen malo la wa n ma malo de mais ne ko ni sudo n ko labanna f'i ka taa ni wari ye a bɛ laban ka sudo nege bɔ sudo tagalaw la dɛ amin wa wari ɲɛnama ti di ha mini min bi di ha i b'a bɛɛ di kamalenba kelen ma weekend kelen a bɛ taa kɛ a ta ala a taa se place de souvenir la jango ka sabara kelen sɔrɔ a ye ayi o kuma na saw ka an b'a dɔn an t'a di wallahi mais e ka ni sariya jagoya sariya in lajɛ ko fo ne kan ka wari bɔ ko e fa sara mais ne b'i fa dɔn wa ne nan'u dɛmɛ ka janaja kɛ dɔrɔn de mais ne kan ka wari bɔ ka i fa sago la que m'importe ne ka mun b'o la naam bon silamɛya bɛ se ka nin faamu cogo di bin ka nin nafolo et puis wari ɲɛnama yɛrɛ tɛ bon n'i bɛ fɛ ka su somɔgɔw dɛmɛ hinɛ de bɛ baara kɛ u hinɛ bɛ e min na se bɛ e min su somɔgɔw wele i ka 100,000 d'a ma sariya la o ɲininen don alakira y'o fɔ ko saya kɛra minnu ka so silamɛw aw minnu ka suru ye na a y'u dɛmɛ mais kira ye dumuni de fɔ a ka dumuni tobi ka d'u ma kira y'o de fɔ quoi mais i mana dɛmɛ kɛ cogo o cogo en tout cas dɛmɛ kɛ mais c'est pas que ko a sigilen jama cɛla ko a bɛ fɔ ayiwa a bɛ ka wari di haram amin mais n'a bɛ su somɔgɔw dɛmɛ a ye 1,100,000 d'u ma a b'a baraji sɔrɔ mais o tɛ kɛnɛ kan ngo ye i b'o kɛ ala de kama do su somɔgɔw fɛ yen i k'o d'u ma mais aw ka 20 ni 20 tanta aw ni ala cɛ ni su don jama ye 20 o bɛ se ka guwata tile kelen wa wali nafolo bɔsi kɛnɛ jala kan bon minnu yɛrɛ bɛ wari minɛ dakɛn d'u la yɛrɛ ayi tɛ da ɲɔgɔn na ɲɛnama ti di minnu min bɛ di u ko kuma dɔw la dɔw bɛ tunu bunu fiɲɛ bɛ taa n'a ye e ka nin lajɛ bon haramu don walahi n'u y'a minɛ ka d'i ma n'i y'a dun janɛmɛ b'i kɔnɔ walahi ala m'a daga silamɛya m'a daga haram karamɔgɔw kɛlɛ t'a la ne ko ala ka diinɛ de don o tɛ ne ta ye aw tɛ tɛ ala y'a bila yɔrɔ min na aw ni ne tɛ se ka tɛmɛ o kan ni min bɛ se k'a sɔsɔ n b'o ka dalilu kɔnɔ haramu don a kana sɔn a kana sɔn a kana sɔn ɲɔgɔn dɛmɛ fɔra nka bɛnkanni ma fɔ n'a ma nin dabila o dɔw bɛ nege bɔ mɔgɔ ka kuma bɛɛ wari bɛ bɛɛ kunna sudonyɔrɔ la ne min bɛ k'a fɔ n kalenna ala la ne tagara hali un fara dɔrɔmɛnin kelen dɔrɔmɛ a tɛ n kun ne yɛrɛ kun dɔrɔmɛ tɛ n kun mais ni bɛɛ y'a bɔ Aïdara m'a bɔ e Aïdara ma foyi di mais Aïdara ma foyi di a t'a kun alors mais a b'e kɔnɔ a b'a kun mais yan'o cɛ dun o ye ɲɔgɔn damajira ye silamɛya b'o contre la haram a bɛ faamu ne da ye k'a fɔ ye nka lahara ala na aw ɲininka a la a y'a mɛn n'a ye min kɛ tɛmɛ ni walada ye i y'a faamu de wa n tɛ se muskila si ma ala ka diinɛ na fɔ n k'a bara ci aw ye ni ala ka diɲɛ ye a ti daga a y'o fɔ furu وقال لي كذبت يا عدو الله وكرا من مليك نون وما يغلوت كي يالا جوجو نعم او مي داون دي مادا انيرو يا جون دوبي لا اكبر tarima vamde a fɔra ko ka ala wele ni yɔrɔ ninnu de la mais ne nin fɔ karamɔgɔw ye siɲɛ caman n'u m'a to ala ta la u bɛna to sitanɛ ta la sabu n'ala y'u tɔ dɔgɔya ka tɛmɛ nin kan o y'a bannen o ye jumɛn ye kuluwalaw kalan in n'u ko kuluwalaw siɲɛ 11 fatiya siɲɛ 1 sɔli siɲɛ 3 n ko hali i tɛ se sɔli siɲɛ 3 ma u b'a fɔ ko fatiya ne m'a dɔn u y'a kalan cogo min na a tɛ kalama ye k'a lajɛ
la jeslamem ka ala ka qur'ana kala ka che ko bi ala deli danga do wa deli do Allahu akbar ko te dalli ha ala ka labanye amin ne kon mi ga ka foye nga ala tulo balo ya shi haram akanake nam sir ثم أنهما ضربني ضربة ako karamina melike nunya bugoni nege bere bugolila نعم فهويت منها إلى ثالث الأرض wallahi kwale turona faduma kulo sabana jukoro ya ne letri do soro dongo نعم o letri tigi ne jalaki ko sebe kalaw ndewa ni kala mase romina masi ay nimbe ademendo de convin ça fait ni ne kongo convin na gireri ma ni yenyi ngambi dema wallahi ne tip mangunve abada ala ka dine na koni ay nyo de fo awi hal na ya soro ne shule do dulo sokono نعم ko ali ntese ka wuli kasiki na ko ala ka dine na koni yero jmenyi mbi mi voye wallahi du kolo bi meleke ka tui nyo mi voye o doko yi ati yala me ne mana fon fo e te ka miri puma chuko ya de la nyo te wallahi ndi puma fiye ka dasa ay mbi da ala dero wala ambala ke letri chika boko divoire kanu nyondo do mba don kanu nyon sebedo mba do mu fe letri mais ako nam ko ne puma do fo puma yi u yere teri minu mbine kanu u bebiga ka muruti ka o puma nu sababu kama ko ne ko Saad bin Umar Touré ko o yen karamogo e segu ko karamogo do ko nani firawne ku nyoye ko nala kun kitira firawne ga kuna jara ko nani Saada ku nyoye ko kuna kunti koya o marasa karamogo nu nya jira lela ko bon ko tarine karamogo blamini sisa ko min kira firawne ma o ye Musa ye ko o ye kira ye mais ko ala ye kira chama kuna maja ko men ne ko nin karamogo kun ya kuna bija ko bo ko kuma in lajata ko est-ce que islamera ka ngani fo bon o kuma in gelera ale ra disukuma don ko sebere ama famu bon ama famu ale fana faraluka ya نعم koma bi kasetula abse kanye ya no lu ko nga soro ya ngaw ya soro o otumana na barachi ale min ya fo wala karamogo minu nyo foye umado kalala ay nebe arabu ka kame ani nebe ala ka dine don kelende o te kelenye abada ngo kira keme sabantan sabachira ala fe arabu wolo blanda ma de bala to be shia were wala نعم arabu kante dine dongayo ay masanye masade ala ko ayesiranye mbawla kala wala ambalama ke alni ma letri soro ni en gashati zoro نعم ini ka karamogo tlo wele kana jonna ani minu nya menu lu ma sema anani nga ka dallu ye kwa karamogo tipma kunve wala wallahi ni sada kunye firawne نعم firawne kuna kumbija kasoro Musa desera ka kunaja wallahi la ilaha illa adra de kama ko bay wallahi Muhammad alayhi salamullah نعم ngambe maganga ko ahmada de ma onge mbolo ale de ka bo kira be yani ala bulu ika do ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم o desera ka Sayyidina Usman tubi ka wajuli ke ka dese nga Sayyidina Abubakar ye Sayyidina Usman tubi katla ka tase ga ka tubi ka ala kira fi ari ma famu adra kenaka ne tip mangu ve abada kiraya o ye kiraya bonyede nga ne sera ka karsa tubi o sirilen te kiraya la no sirilen be kiraya la Abubakar kundi tani Usman ya ala kiraya ron o kunda kai Abubakar bi bo maga Usman ti bo magande o be boyenge ube makira manga mewa me Usman sona wa Abubakar tubile ngo tlala ka Usman nege fo Usman tubira kenaka mana ni kira ka dese ki tubi ma wara ki tubi we kaba ko de Allahu akbar la ilaha illallah o kara kala kaba ko de Allahu akbar ha na kala kaba ko de ko jugu chappa hadra ko chama kira ala ka kira o bi dese mogo dola nyenwe ni nyenwe
mais u ka mɔgɔ tuubilen dɔw b'olu minɛ ka na don silamɛya la ala u ɲininka ko jɛni Khalid ibn Walid tuubi dɛ Allahu akbar naam ala kira de y'a tuubi n ko a tuubilen nana se kira ma Madina hadra wallahi Khalid ibn Walid a tuubilen sera ala kira ma naam u ɲininka o la yaro ni kaba koyi kojugu o tumana ko ala ka kira ye Musa ye k'o cira Firawuna ma o tumana ko ne ko ni n karamɔgɔ kun ye Musa ye Firawuna ye ko Firawuna kunna kun bi ja ko kira dɛsɛra la ko tumana ko yaro silamɛ ma kan ni bɔ wa i b'a fɔ i karamɔgɔ ye wa alibi a ka do kala la kun n bɛ arabu kan mɛn ani ne ye fɛn dɔ k'u cɛ ka jan ko arabu Abu Jahili de bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ani Aba Lahabi arabu dɔw bɛ bɔ kira faso la ko arabu kan mɛn tɛ kala ye o tɛ ala dɔn ye abada ne tuma kun fɛ kira ya ni maa tuubi tɛ sira kelen nka kira ye ciden de ye nka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn tuubi ka se kiraw ma o ba kɛmɛ ne bɛ tɛmɛ ni wala dɛ ala ne ko n ko kaba to n'a ye n'a bonya ni ma ɲininka n b'i dɛmɛ nin bɛɛ ye lɛtiriw de ye n'o tɛ karamɔgɔ ninnu hali n'i ye alijinɛ tile d'u ma k'u k'a sigi ne n'olu ala ka diinɛw ti sɔn kɛnɛ kan abada tɛmɛ ni wala dɛ وضربنا الآخر ضربة أيضا a ko kelen yɛrɛ ye n bugɔ bugɔli la naam فنزلت بها تقوم الأرض سابعة a ko o y'a jigin fo dugukolo 7 jukɔrɔ Munkiru ni Nakiru su bi ɲanga ta kaburu kɔnɔ o y'a kira ka hadisa wuli bali su bi fɛn bɛɛ kaburu kɔnɔ kira delila k'a fɔ sahabaw ma ko min bɛ kaburu kɔnɔ ni Muhamadu b'a dɔn ni n ko ala k'a jira o la a bɛ sɔn nka law takashaftum ma tadafantum naam nka ne Muhamadu y'a dɔn wallahi n'aw ye kaburu gundo dɔn a ti ɲɔgɔn zulu ko b'a kɔnɔ a man ɲi kira ko fɛn bɛ kaburu la n'aw y'a dɔn den ti sɔn ka fa su don fa ti sɔn ka den su nin de bilalen bɛ anw ɲɛ mɛ an mago ma k'a la ala an n'a ye tɛmɛni wala da ye وويلاه ليت أمي لم تلدني a ko hali ne ba kun kana wolo Allahu akbar o ɲanga ta juguyale ala kira y'o fɔ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ ko yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turab ko kafiri b'a fɔ ko hali ne kun ka kɛ buguri naam lahara gɛlɛya fɛ ala b'a daminɛ kabini nduganu kɔnɔw min ye min sogi ko hakɛ min na k'a tɔɲɔ olu bɛn'u ta sara misiw sagaw min ye min tun n'a biɲɛ ye ka sɔrɔ biɲɛ ti nin fɛ o tungo hakɛ dɔ ye bɛn'a ta sara n'o sarala adamadenw ma n'o ye bɛɛ b'a dɔn ko kisi tɛ bi ni nin ye ala ni bakaw ye ala kisi tɛ bi jigiw bi tigɛ de ko o yɔrɔ la kafiri b'a fɔ ala hali ne kun ka kɛ buguri ye ne kun kana kɛ adamaden ye diɲɛ kɔnɔ o dɔw bɛ na o dɔw bɛ na naam ثم أسرتني الأرض a ko dugumakolo y'ale bisi فاختلطت أعدائي بعضها ببعض ni n ka sinbo ni sinbo ɲami ɲɔgɔn na o bisi kokolo ye bɛ dugukolo ni jɔn cɛ naam a b'i dɛrɛ i sogo ni kolo ni bu bɛɛ bi ɲami ɲɔgɔn o bɛ kaburu kɔnɔ Allahu akbar ثم قالت للأرض segi dugumakolo ko ale ma naam يا عدو الله ya ala jugu كنت تتكبر على ظهري siɲɛ joli do ne kun b'i jangamu ne kɔkaya naam i y'a dale i n'u kɔrɔtale ko se b'i ye o siɲɛ joli do ne y'i tile kɛ fandaw na ko fɛn b'i kun o siɲɛ joli do ne y'i tile kɛ fandaw na k'i ye faama ye i ye kasobɔ datugu joli dara galo kan dugukolo bɛ nin f'i ye nka nin b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka se banna sa wala amru yawma izin lillah naam اليوم تأكلك الديدان في بطنك nga bitumo bini su idun ne dugukolo kɔnɔ dɛrɛ i kun b'i jangamu ka taama ne min ka tumo bini dun ne kɔnɔ bi naam ثم أنهما أخرجاني بكلاليب من حديد o yɔrɔ la u y'ale sɔgɔ bɛ ka bɔ ni janɛmɛ kalalibu ye o de ye pɛnsiw ye min bi kɛ ka i pɛnsi k'i sama ka bɔ ko u ye olu don ale nɔfɛ k'a fɛrɛ k'a sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ n'u ye nɛgɛ bere d'a kun a bɛ jigin dugukolo jukɔrɔ u bɛ kalalibu hadidiyaw don a nɔfɛ k'a sama ka bɔ n bɛ ɲanga ta ni ɲanga ta ye wallahi ala kalenna
kafir nani ala kana jirana amin na'am wa tarakani wa madiya anni uya ale tuye ningi kodo kata kale dale to kaburu kono nam aha munkiruni nakiro lu tabana na'am suma dakhala alayya malakun melike warana na do aleka nam yuqalu lahu ruman bo wele ko melike urumanu munkiruni nakiro kanyi ngali bane ko o melike flabna nam na'am o melike kile mbina o ba soro melike flain tarasa melike flain ne munkiru nakiru kira ba fo sudo nyorola ka fo saluli akhikum tasbita fa innahu la'ana yus'al o de bike mamina bugiri kerika bugiri kera shuka yoro mina kira ba fo ay dugo ka balmake melike o biga kayini nam ni bina yi tachi ya rabbi alaka kuma kan do andai amin ha o yoro e mashiba ida angara mo atake alakama ako kulo wala uchunga sumaya convient nous kwa aka kulo wala ukala kira mi fo mino fo ya kaketi aka na fo anti kulo wala ukala nde nu ko kulo wala ushe keme wal ma she debe wal ma she kele abi minge ala kira ko ay dugo ka bale make ko alaka manyumando adaka meleke ujabi kwa abika kanyininga sisa mais Muhammadu anga dugo jumenge la ibise mina kuiko de ki balemake ala kaseka to akameleke ujabi mais ni e convie ne convie kramo ko ankulo lo shentani kelengela mais anya zigi kulo lo shentani kelengela na mais eti kulo wala udo ni ndado ambe biga ka ala neni ka galumbatike ka kafiri ap mofo sabo abikala nangwa ma kala model arabula on dunti alphabet arabu shido o la na mofo alama o cheka juku ko sebe eta kolone ta kolo bo kramo ke mi nyamo ta ka nganye eni ne ka kusa uyi parce que o preselendo bo ala du mo te mashika ala welela ni korotoli ale ba chion angara mo ko ba wallahi bo otuma munyini ni fe comme déjà kira ma dugaw kelen fo ko dugaw ki balema ke doro bo mena ya sigi ka kulo ala kala e hakilite shuina ne hakilite ala anga chenfo nyoye ben ambe hakili be kulo ala windila ani affaire wara minum ba mo lo dugu kono tarima famde bo o ide bebu yikulo la jone convient ayo ide bo akulo la kaburu dala ni karamo ko lo shentani kele ide beburu inyeshi akina fo inyebe shuina meleke ogulu o imagine du sukuna ikafo ala atwa ka pumatlene fo ala ademe ala yafama ala nen sabati o frida jugoro fo karamo ka fatiata ça fait idusukun bo kaburu do na ko beka idusukun bla kaburu kono ibalema ke mimbi bolola ou bien ibalema muso inyeshi o madro o projecte idusukun ka kina fo inyeba ala meleke yoru bolo ubiga ka nyininga otumana ala wele ala kumanyimando ada ala kumanyimando ada o foti fo uka fatiata kana kulu wala ukala kana porke ala wele dro ala kumanyimando ada ala kumanyima itakoyi idusukun shine shuima wallahi o kele ka kusa kurane jingo miliyari keme yi ayo karamo kele tala da nam nabiso aka vitesi o bikeni dusukun nyine de ala mo to odugawula abada arayi saka gonado abo mine ka fara wala aye saka obla ma obala bi feka fala nam ay selijita nani do ayara kan vla seli ate turule ako iya e ala mimba bek nam mawre te fieu fo ni yeminye otike ni yeminche oti Allahu akbar ala nyenjigi bo jonga ka shin eklem wala Nabilahi Musa Tlobala ngo kono wala Musa ko ara Isa ka gwanama nam ngale na alala iya ala wele togora ni i fela fo aye min go fa abisu iye fela ala ma hal ni ya fo ne Musa ma mbi makodi Allahu akbar ala ko Musa gele ala de ako Musa nam ako na
akungalena ni mako ndad la fieu ayemi fo hali nayo nyona chama Allahu akbar ga Musa ne be hina Musa ne ga hina de yi joya Musa ibabi ibla wagande kono domina ki keru jila Musa imani fone yo ibayre mani fone ngane yikishida Musa Firawna bi ta domina yi jugudo ay ma ba kemeni kofa yikele nyini to laji ko ma ba kemeni babi wolovla laji koti Allahu akbar inyini to nam nga yi soro katleki mara ni ne ka je imani fone iba mani fone la Musa ne bi hina o de yi joya Musa nga ntini nga dugo mene Musa ko ala ne de jela kitu nam bi ya fanyi ni fe ne tiliyara ne flila ngara ni mbi ngaba ko yada ni mabanu mbe ko fe etatiki ka dugo mene ako Musa nta mene kadamu nga ayene wele ni to mi ni ya fonye mbiso nga aya fo abika kane ala wele a hakli ba ka bagauna ko kori bagaw mata yoroja suruku ko siramba dusukuna abika kane ala wele fevla be dusuku mina ne ala ni fe warente ankara mo lo bala amin ankara mo lo bala hadra ankara mo lo bala ankara mo lo bala of mana ankara mo aw ni alache kulalo bi fo kabru dala abi foni vitesi miye hala abi kalawa ala de babu bo okmana obi foni hakili lamiye kasoro ala nyesranya bi awdu sukunai kasoro ay ruyado abna kesh tunjie aw yado mumkinu nakiru kan ngali bi awnye ala ko to awdu sukuna aw bi songa ala ka qur'ane cheni chenyoroina ala kasoro ala ko ala kiraman tije naye iki netelia ninga qur'ane Allahu akbar ake doni لا تحرك به لسانك لتعجل به نعم يا سلام أدرى ملما كي نكرم غن نونغو الفاتحة من بيجيني إني نكونو شوية فليتة أي وتة وكا ولا كدرانغتا والله أراندي فو بيو بتجي مدايا لفلو نعم باراكيرو ديريكتير بي كنترول لاي كان نتاري تارلا يب نمراني دوكي إيكا بارا دالا ni ka chef de travail yi coin o nyabi donde o be kono e na sega dugo ke shu nye ka nye abada ortoleno mi karamo ko hakliji ala kira ko ma binani mana joshu wo shuka ma binani mi mbedele mbala ko ala e kelinye la harabisi ko ne mo ri kirai ko o ma binani beka ne ala wele ko nga ya fa shuima ala ko o mana ka shu wo shu nya farama Allahu akbar wuli bali bekoti me ko aka soro ma binani mbe biga ka nyine ne ala fe ko vi o mi fe ka mun fo aw ni ala che na njoro shukuna amina seli ni almami ko Allahu akbar na nyiru ko Allahu akbar ambi fen to la koloshi uyu ka wuli ka ashuliwa lo Allahu akbar ni ka ke ta ru banga ya keta me ala shutene kono fui mimbi ngono antuko amika ka seli shukan ko mais ka donne kelende kaka nga duko ulabe nga personnel la ka shishu mankele ala o ka dogo shu se ni mo ko me shu seli peut-être mo ko sabade be itora min kono ka ala wele shu seli tumana yo ta beta ambe shu seli la lada ambe shu seli bana ala o timine abada o ka kaburu senau jendo abata ndo fobaga o de baga kaburusi demseni minum bishi jena yani dongela nam bajurangolo fo ni dugu jaro de blakata o ka kaburusi nam minu ta do ko jugu yere muyi wala uti seli uma ko tala uta do ala be jangu fewre o de au ka kaburusi nawi ala ata miri doni Allahu akbar chene ni chene obi dinge jume eze nyuma nga bo okono o taboye Allahu akbar
o tɛ bɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu sabali y'u kaburu sen siran kosɔn u kaburu sen b'a dɔn ka na ka ala jugu wallahi ala ka jɔn na sida nafisa yɛrɛ y'a kaburu sen n'a bolo ye muso t'a fɛtigi k'a se k'a ban pewu yan'a sali cɛ lajɛ dangaden lakikaw de b'anw ka kaburu sen ani jɛnɛya wane u mago tɛ ala la n t'a dɔn a bɛ caman karamɔgɔw bɛ tila k'a fɔ denmisɛnninw a ni ce ayiwa a y'a jija seli fɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ amin tɛmɛni walada ye ne kɔni a b'a janto nin na n'a fɔra dɔrɔn ko kula siɲɛ 11 kunfin a kana kalan ala m'a fɔ ala kira m'a fɔ m'a fɔ a ti bɛn dɛ ala n'i ye kuranɛ kɛ ka ɲuman kɛra ka ɲuman kɛ foyi ti bɔ ala ɲuman kɔ mais minnu ko k'a kalan u t'a kalan u ko minnu k'a kalan olu tɛ kuranɛ dun ye kuranɛ ko kana jɛnɛya kɛ e y'o bara ye kuranɛ bɛ mun ye e ye i ma da kuranɛ tigi la kuranɛ bɛ mun ye e ye kuranɛ ko a ye kɛ laadiri ye e ye mɔgɔ tɔɲɔna ye kuranɛ bɛ mun ye e ye n'u ko a ye kulu walaw kalan n balimakɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ dusukun na ala de bɛ yen i dusukun jira ala la ko ala yafa su ye hali n'o kɛra dakuru ɲɛ kelen o fɔ tarima faamu de a bɛ su ko kɛ ten n'o tɛ a tiɲɛ dɔnni gɛlɛyara a tiɲɛ dɔnna dɛ mais a kɛli de gɛlɛyara kojugu mɔgɔw sirannen b'a ɲɛ ne m'a dɔn k'a fɔ ye silamɛ ye ka tila ka sira tiɲɛ ye e ye kafiri ye walahi mais n bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ye a tɛ se ka yɛlɛmɛ mais hali bi a b'a yɛrɛ to nkalon bolo pourquoi ada ne kan bɛ kunfin dɔrɔn de ma n'o tɛ miniti 5 ti ne ni karamɔgɔ sɔrɔ ala ko kuma na ayi sari m'a faamu de laada o laada b'an bolo kira ma dɔ kɛ nin si la silamɛya ma fɛn di mɔgɔ si ma nin dɔ kɛli la mais an t'a laada lagosi n'a kɛcogo ɲɛna mais a kɛcogo ti ɲɛ a kɛcogo ti ɲɛ a bɛ faamu ala k'an laban ɲɛ sir وقال لي malaku rumani nalen don kaburu kɔnɔ a ko ale ma اكتب يا عدو الله ala jugu o sɛbɛnni kɛ sa فقلت ليس معي دواية ولا قلم ale ko mɛlɛkɛ ma k'i k'a dɔn sɛbɛnni bi kɛ papiye min na o tɛ n bolo wa sɛbɛnni bi kɛ ni bigi min ye o yɛrɛ tɛ n bolo ne bɛ kaburu de kɔnɔ yan papiye ti yan sɛbɛnnikɛlan ti yan ولا قرطاس wa a bɛ sɛbɛn min yɛrɛ ka tɛ n bolo kɔrɔ dababara tɛ n bolo papiye tɛ n bolo kalimu yɛrɛ tɛ n bolo n bɛ sɛbɛnni kɛ cogo di قال لي قلمك أصبعك a ko i ka sɛbɛnnikɛla y'i bolongɔni ye bi dɛrɛ o bɛ sɛbɛnni kɛ وريقك مدادك i daji o y'i ka daba ye bi i ka ankiri y'i daji ye i bolongɔni y'i ka pilimu ye i ye min kɛ i bɛna sɛbɛn وقرطاسك قطعة من كنفك kɛfini kan i k'a dɔn fana i bɛ sɛbɛnni kɛ papiye jɛ min kan o ye kasange min b'i la ye i kasange i bɛna sɛbɛnni kɛ o de kan ko dɔw ko kasange ko kitabu yɛrɛ y'a fɔ ko n'i bɛ kasange dilan su la ko f'i ka kurusi k'a la ka duloki k'a la ani baarulaw jeni ko ten karamɔgɔ jumɛn ko ten an y'a baro de mɛn n'o tɛ a karamɔgɔ tɛ se ka fɔ ayi o se ka fɔ c'est-à-dire n'a ka di i ye i bɛ se ka nin kɛ ani a fɔra ko e ka nin kɛ o ye kelen ye wa n'a ka di i ye i sun kana tigɛ f'i ka sa mais ani f'i ka sun diyagoya la f'i ka sa kuma siya kelen don kasange kala o tɛ kitabu si kɔnɔ k'o kɛli ɲinina silamɛ fɛ abada baki jɛ n y'a fɔ a ye aw don n bɛ segin a kan baki n'i ye baki jɛ san min bɛ su in meleke ka ɲɛ i bɛ baki jɛ in da ɲɔgɔn na ta k'a da pamara kan o la baki jɛ min bɛ taa tan
o bi su kunkolo dépasser ka taa ɲɛfɛ bagijɛ min bi segin kɔfɛ o b'a sen dépasser ka t'o kɔfɛ o kumana bagijɛ min bi bila su kɛrɛ fila fɛ i bi kɛrɛ kelen ta o bɛna da bolo fankelen kan a cɛmancɛ la i bi fankelen yɛrɛ ta o bɛna da bolo fankelen ta kan a cɛmancɛ la o tuma na i bi sɔrɔ ka cɛmancɛ in siri i n'a fɔ kurusi jala bi siri k'a cɛ siri n'o kɛra i b'a sen siri bɔn bagijɛ tɔ min bi ka taa sen kɔfɛ i b'o kuru k'o da kɔnɔ fɛ ta min bi kunkolo tɛmɛ i b'o yɛrɛ kuru k'o da kunkolo tɔ ka ta kumana bagijɛ ninnu fila bɛna ɲɔgɔn kunbɛn tuguni cɛmancɛ la i bi sɔrɔ ka kan siri i y'a faamu dɛ n'i ye kan siri o kumana i bi sɔrɔ ka sen siri sen sirili bɛɛ kun ye ani cɛmancɛ sirili ni kan sirili pour kasange kana walawala o dama de don n'o tɛ sirili ko ma fɔ ala fɛ a ma fɔ kira fɛ silamɛya ma sirili fɔ dɔrɔn kasange kana walawala kama a bi jala dɔw fara ka bɔ a bagijɛ la walima a baki fin na n'o de ka di wajibi tɛ bagijɛ hali ni baki bilen b'i bolo i b'o de k'i ka su la o dakalen don ala kira m'a fɔ maa si ye ko su ti don ni baki fin ye kira ko ale ye min kanu silamɛw o ye a k'a ka su don ni bagijɛ ye n'a b'i bolo kɔni mais hali n'a b'i bolo ni k'i bi bagi bilen k'i ta la o dakalen don ala ka diinɛ na muhamadu nana ni min ala ma recommande kɛ mɔgɔ si bolo kasange jɛya n'a fiɲɛ la mais kira ko